मसीह में आप सबकी सलामती हो। नाजरीन, प्रोग्राम खुदा की आवाज़ के साथ डेबरा सुलेमान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के प्रोग्राम में आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। अजीज़ों, आज हम एडवेंट यानी आमद के अयाम के बारे में सीखेंगे। इसलिए हम कलाम मुकद्दस में से हवाला देखेंगे। यसाया नबी का सहीफा, उसका 9वां बाब, 6 और 7वीं आयत। यूं लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलिकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा, और अदालत और सदाकत से उसे कयाम बख्शेगा। रब्बुल अफ़वाज की गयूरी ये करेगी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। नाजरीन, आइए एडवेंट के बारे में हम सीखेंगे साबका बिशप लाहौर डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान जनाब इरफान जमील साहब से। सारी दुनिया में और बिलखसूस मसीहों में जैसे ही दिसंबर का महीना शुरू होता है, लोग ईद विलादत मसीह की तैयारियां शुरू कर देते हैं। लेकिन बाज़ ममालिक में, बाज़ जगहों पे आप देखेंगे कि दिसंबर से पहले ही लोग जो हैं, जो कारोबारी लोग हैं, वो इश्तिहारात देना शुरू कर देते हैं। खरीद फरोख्त जो है उसका सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन जो बड़ा दिन है ईद विलादत मसीह, इस शॉपिंग से बहुत बढ़ के चीज है। इस सारी रवायती चीजों से हट के एक अहम चीज है जिसके बारे में इन दिनों में हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ किस्म की बातचीत करते हैं और वो कहते हैं कि एडवेंट सीजन शुरू हो गया है। लेकिन क्या एडवेंट जो है ये एक सीजन है? क्या ये सिर्फ एक मौसम है जो आता है और फिर खत्म हो जाता है? लेकिन मसीही ईमान के मुताबिक ये इन सीजनों से, त्योहारों से एक बढ़ के हकीकत है जो जिंदगियों को तब्दील करती है। एडवेंट का मतलब है आमद, और जब हम इस तरह से करते हैं तो यीशु मसीह की आमद के तल्लुक से हम बातचीत करते हैं। लेकिन याद रखें कि अब हम यीशु मसीह की जो पहली आमद है उसको याद करते हैं, लेकिन तैयारी जो है हम मसीह की दूसरी आमद की करते हैं। इस चीज को हमें याद रखने की जरूरत है। एडवेंट जो है ये एक लातीनी लफ्ज है, एड वेनायर, जिसका मतलब है टू कम, आना। उसके तल्लुक से हम देखते हैं। और याद रखें कि ये एक रवायत है जो शायद तकरीबन 380 एडी में काउंसिल ऑफ सरागोसा के बाद ये चीज जो है वो शुरू हुई है। अब एडवेंट में बहुत से और निशानात हैं, बहुत सी और अलामतें हैं, लेकिन खास तौर पे 4 हफ्ते बड़े दिन से पहले, ईद विलादत मसीह से पहले 4 हफ्तों में 4 अहम चीजें जो हैं जिस पे लोग गौर करते हैं, और उनको हम 4 कैंडल्स कहते हैं या 4 मोमबत्तियां कहते हैं। हर हफ्ते एक मोमबत्ती जो है वो चलाई जाती है, जिसकी हम बाद में बातचीत करेंगे। और ये चारों मोमबत्तियां जो हैं इनकी अपनी अपनी एक अहमियत है, अपना एक सबक है जिसका ईद विलादत मसीह के साथ गहरा तल्लुक है, उसकी वो निशानदही करते हैं। लेकिन ईद विलादत मसीह और ख़ास तौर पे जब हम उसकी आमद का जिक्र करते हैं तो इसके तल्लुक से मैं चंद एक बातें बयान करना चाहता हूँ। एडवेंट जो है या उसकी आमद जो है, अब जिस तरह मैंने पहले कहा कि अब उसकी दूसरी आमद की तैयारी है, तो इस पूरे महीने में क्या चीजें हैं, किस पे हमें गौर खौज करने की जरूरत है। पहली बात यह है, ये प्रेपरेशन है, ये तैयारी है। और तैयारी हम किस किस्म की करते हैं कि यीशु मसीह आने वाला है, और जब वो आएगा तो वो अदालत करेगा। तो क्या हम उसकी अदालत के लिए, उसकी आमद के लिए तैयार हैं या नहीं है? सो ये खुदा ने हमें वक्त दिया है कि हम उसकी तैयारी करें। जब उसकी पहली आमद थी तो बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि किस वक्त ये मसीहा जो है वो आएगा।
لیکن اب مجھے اور آپ کو اس کی تیاری کرنی ہے. دوسری بات اینٹیسپیشن ہے, توقع کرنی ہے. اینٹیسپیٹ کرنا ہے کسی چیز کی, ہم انتظار کرتے ہیں کہ یہ اب چیز جو ہے یہ ہونے والی ہے, اور اس کا یہ مطلب ہے کہ ہماری جو تیاری ہے اس کے اندر ذرا تیزی آ جاتی ہے کیونکہ ہم کسی چیز کی توقع کر رہے ہوتے ہیں. تیسری بات یہ ہے ویٹنگ, اور ہم کس کا انتظار کرتے ہیں؟ ہم مسیح کی آمد کا انتظار کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ آنے والا ہے اور اس کی آمد کی منتظر رہے. اور جب ہم کسی شخص کے آنے کا انتظار کرتے ہیں, کسی ایونٹ کے آنے کا انتظار کرتے ہیں, تو ہم ساری چیزوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں کہ یہ چیزیں تیار ہیں, یہ چیز تیار ہے, تاکہ جب اس کی آمد ہو تو ہمیں کسی قسم کی شرمندگی نہ ہو. چوتھی بات, اٹس ٹائم ٹو ریفلیکٹ, اور یہ وہ وقت ہے کہ جب ہم ریفلیکشن کرتے ہیں. اور ریفلیکشن کیا کرتے ہیں؟ کہ وہ زندگی جو خدا نے مجھے اور آپ کو بخشی ہے, کیا یہ زندگی اس کے کلام کے مطابق ہے؟ اس نے کہا میں آیا اس لیے کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ. کیا میرے پاس یہ کثرت کی زندگی ہے؟ گناہوں سے میں نے معافی حاصل کر لی ہے, اور یہ روزمرہ کی جو زندگی ہے اس کو میں اس کے مرضی کے مطابق صرف کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. اگلی بات ہمیں یہ ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے, ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب مسیح کی پہلی آمد ہوئی تو مریم کو کوئی سرائے میں جگہ نہ ملی تھی. کیا آج مسیح کو میں نے اپنے دل کے اندر جگہ دی ہے یا نہیں دی ہے؟ اگر نہیں دی تو یسوع کو اپنے اندر بلانے کی ضرورت ہے اور اس کو جگہ دینے کی ضرورت ہے. پھر یاد رکھیں کہ جو کینڈلز ہیں جس کا ہم ذکر کرتے ہیں, یہ کچھ لوگ جو ہیں تحقیق کرنے والے وہ یاد دلاتے ہیں کہ ہر ہفتہ 1000 سال کی نمائندگی کرتا ہے. سو آدم اور حوا سے لے کے مسیح کی پیدائش تک 4000 سالوں کا وہ ذکر کرتے ہیں جس کی تصویر ہمیں نظر آتی ہے. اس ایڈونٹ پہ جب ہم پھر سے اس یاد کو تازہ کرتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے, خدا سے امید رکھنے کی ضرورت ہے. جس چیز کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کو اپنے دل میں جگہ دینے کی ضرورت ہے, اور ریفلیکٹ کریں اس ساری تصویر پر جو خدا نے ہمیں بخشی ہے. جو ریت ہمیں آتی ہے, ریت آپ دیکھیں گے گول ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی آغاز نہیں اور کوئی اس کا اینڈ نہیں. خدا کا کوئی آغاز نہیں اور کوئی اینڈ نہیں, وہ ساری چیزوں پہ قادر ہے. میری دعا یہ ہے کہ جب ہم اس مہینے پہ غور کرتے ہیں تو ہم اپنی تیاری کو پورا کریں, اور وہ جب جاہو جلال کے ساتھ آتا ہے اس سے ملاقات کے لیے تیار ہوں. آپ سب کو میری طرف سے, فیبا کی طرف سے اس عید ولاد مسیح کی بہت بہت مبارک ہو, اور وہ یسوع جو ہے وہ آپ کی زندگیوں میں راج کرے. آمین. ناظرین, امید کرتے ہیں آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنے کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیں 0333019782. اپنے یوٹیوب چینل فیبا ڈیجیٹل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا, اور ہاں, بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان ڈیبرا سلیمان کو دیں اجازت. خدا حافظ.